আজ ময়দান সাক্ষী থাকবে পরিশ্রম এবং বিশ্বাসের। প্রতি শ্বাসে থাকবে সংকল্প এবং ইতিহাস। সশস্ত্র সীমাবলের ব্যবস্থাপনায় গত 1 জানুয়ারি 2026 দ্বিতীয় সারা ভারত পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টার 2026 অফিসিয়াল ম্যাসকটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ম্যাসকট তেজোর উন্মোচন করেন সশস্ত্র সীমা বলের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিংহাল, আইপিএস। তারপর 19 জানুয়ারি 2026 থেকে 23 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় অল ইন্ডিয়া পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টার 2025-26, স্থান ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার্স, শিলিগুড়ি। জাতীয় লেভেলের এই প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয় গত 19 জানুয়ারি। প্রথমে বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্ট প্যারেডে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে স্যালুট প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রী ভারত ছেত্রী, প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, ভারতীয় হকি দলের। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমতী মান্তু ঘোষ, প্রাক্তন ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের সদস্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী বন্দন সাক্সেনা, ইন্সপেক্টর জেনারেল, এসএসবি এবং অন্যান্য ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের বিশিষ্ট আধিকারিক বৃন্দ। मीडिया से आए हमारे बंधु, बहादुर जवानों और प्यारे बच्चों, मैं द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025-26 के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन न केवल एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, बल्कि ये हमारे केंद्रीय पुलिस बलों व राज्य पुलिस के बीच आपसी सहयोग, सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का सशक्त प्रतीक भी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सशस्त्र सीमा बल को 19 से 23 जनवरी 2026 तक सीमांत सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सशस्त्र सीमा बल इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए केंद्रीय बलों व राज्य पुलिस की कुल 80 टीम, जिसमें महिला व पुरुष वर्ग की टीमें शामिल हैं, प्रतिभागिता कर रही हैं। यह आयोजन न केवल शारीरिक क्षमता और अनुशासन को प्रदर्शित करता है, बल्कि एकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी प्रतीक है। सशस्त्र सीमा बल इस आयोजन को सर्वोच्च स्तर पर आयोजित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। एसएसबी सीमांत सिलीगुड़ी द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, खेल संरचना, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासनिक समन्वय सुनियोजित व सुनिश्चित की जा चुकी है, ताकि सभी प्रतिभागियों को एक सुरक्षित, अनुशासित एवं प्रेरक
वातावरण उपलब्ध हो सके। मैं आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, कार्मिकों और खिलाड़ियों से अपेक्षा करता हूं कि वे खेल भावना, अनुशासन और पारंपरिक सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रतियोगिता को सफल बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रतियोगिता खेल भावना, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता का मोटो है लेट्स प्ले टुगेदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश भर से आए 80 टीमों के खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी खेल भावना, कौशल, अनुशासन और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। উদ্বোধনের দিন প্রধান অতিথি রং বেরঙের বেলুন উড়িয়ে শুভ সূচনা করেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে ৮০টি দল অংশ নেন। দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পুলিশের সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ হ্যান্ডবল, মহিলা হ্যান্ডবল, পুরুষ বাস্কেটবল এবং মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ৩৬টি লিগ ম্যাচ পুরুষদের বাস্কেটবলে, ১০টি লিগ ম্যাচ মহিলা বাস্কেটবলে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৩৬টি লিগ ম্যাচ পুরুষ হ্যান্ডবলে ও ১৫টি লিগ ম্যাচ মহিলা হ্যান্ডবলে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য হল পুলিশ ফোর্সের মধ্যে খেলার সংস্কৃতি বজায় রাখা, এছাড়াও মানসিক সুস্থতা, সম্প্রীতি এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া তৈরি করা, সুস্থ এবং ফিট ইন্ডিয়া গঠনে সদর্থক ভূমিকা পালন। এই প্রতিযোগিতায় সশস্ত্র সীমাবল সমস্ত রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন, মেডিকেলের সুবন্দোবস্ত করেন, এছাড়াও থাকা এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা করেছিলেন। প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করে বলেন, শারীরিক এবং মানসিকভাবে খেলোয়াড়দের ফিট থাকতে হবে এবং দলের প্রয়োজনে নিজের দক্ষতা উজাড় করে দিতে হবে। বিশেষ অতিথি বলেন, কঠিন পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তী হয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জেতার মন্ত্র শিখতে হবে। এর জন্য দরকার সুস্থ শারীরিক এবং মানসিকতা। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে খেলাধুলার মানচিত্রে। मेरा नाम हरमीत सिंह, साउथ एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके सर, ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लेकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैं 2008 से खेल रहा हूँ ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एसएसबी इसको कंडक्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। सर यहाँ की सारी इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और जब आपकी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा होता है और आप अदर देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वो वक्त, वो क्षण कैसा लगता है? वो लाइफ का सबसे बेस्ट होता है। जब भी कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होता है वो खेलना शुरू करता है, तो उसका टारगेट यही होता है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो जब इंडिया की टी शर्ट पहनते हो तो प्राउड फील होता है हमें। सर ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता में भाग लेकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। जहाँ पर सिलीगुड़ी में जो टूर्नामेंट हो रही है, एसएसबी करवा रही है, तो काफी बढ़िया, अकोमोडेशन भी काफी बढ़िया है एसएसबी की। तो जहाँ पर ग्राउंड भी काफी बढ़िया है, काफी फैसिलिटी है,
बढ़िया लगा जहाँ पे आते हैं। और ओके सर हम सभी जानना चाहेंगे कि आपके इस उपलब्धि में आपके परिवार की विशेषकर क्या भूमिका रही है। परिवार वालों का काफी सपोर्ट रहा मुझे स्पोर्ट्स में, बाहर कहीं भी जाना हो तो काफी सपोर्ट है परिवार का। और मुझे मेरे डिपार्टमेंट का, जे.एंड.के पुलिस का, हमारे एडीजीपी साहब का, हमारे डीएसपी कुलदीप पांडु सर का काफी योगदान है जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आपको स्टेट पुलिस से क्या प्रिविलेज मिले हैं? जैसे कि आप गेम खेलते हैं, उसके स्टेट पुलिस से आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज या कुछ ऐसी फैसिलिटीज? फैसिलिटी जैसे कि जे.एंड.के पुलिस से मैं स्पोर्ट्स में हूँ, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। अगर मैं मूवी करता हूँ, बाहर रेसलिंग खेलने के लिए जाता हूँ, तो मुझे काफी सपोर्ट है उनका कि मैं बाहर जा पाता हूँ उनकी वजह से। ओके सर, आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने डिपार्टमेंट को ही देना चाहूँगा। ओके सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि यहाँ की व्यवस्था जो भी आयोजन करता है, सारी व्यवस्था आपको कैसी लगी? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काफी बढ़िया। एसएसबी मैंने पहले ही बताया कि एसएसबी जो जहाँ पर टूर्नामेंट करवा रही है, जहाँ पर हमारी अकोमोडेशन है, रोटी भी काफी बढ़िया है, जहाँ पर खाना, तो ग्राउंड्स भी, हर चीज में ठीक है सर। युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा खिलाड़ियों को यही कि नशे से दूर रहें और गेम में हिस्सा लें और अपने देश का नाम रोशन करें। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সশস্ত্র সীমা বলের ডগ স্কোয়াডের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হন। बालक तोहर किछियो ने जने छाबो, बालक तोहर किछियो ने जने छाबो, तोहरे भरोसे खड़प बजे जिया बनलिए हो। চেংরা বন্ধু রসিয়া বড় ঘর তু বসিয়া গান গাই গো তোরা জানিনা, গান গাই গো তোরা জানিনা, চেংরা বন্ধু রসিয়া বড় ঘর তু বসিয়া। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ পাঁচা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ পাঁচা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। মায়ের রূপে মন ভরে যায়, প্রণাম জানাই রানা পাই করে ধুলোচি দু হাতে নাচে রে এখন। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন।
ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये फिट इंडिया और खेलो इंडिया के अंतर्गत किया जा रहा है और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट पुलिस में और जितनी CAPFs हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उनमें आपस में एक समन्वय होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक कंबाइंड टूर्नामेंट किया जाता है और अगर खेल की महत्वता को देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म फोर्सेस जो हैं सभी काफ़ी उनका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का लेवल काफ़ी होता है तो उसको कम करने के लिए खेल सबसे बड़ा माध्यम है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের ব্যবস্থাপনায় 23তম জাতীয় দিনরাত্রি গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2025 অনুষ্ঠিত হল গত 26শে ডিসেম্বর 2025 থেকে 4ঠা জানুয়ারি 2026। এবার বেলুন উড়িয়ে ও ব্যাট বল খেলার মাধ্যমে ফাইনাল গেমে শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় সঞ্জয় টিপরাল মহাশয়, মাননীয় রামগোপাল দাদুজিয়া মহাশয়, মাননীয় মদন ভট্টাচার্য মহাশয় এবং বিনয় চৌধুরী মহাশয়। এই প্রতিযোগিতা দিনরাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। 20 থেকে 25,000 দর্শক প্রতি খেলাতে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন। মাস্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন এবং সাবিত্রী দেবী জজোদিয়া রানার্স জাতীয় দিনরাত্রি গোল্ড কাপে এবারে মোট 11টি দল অংশ নেয় এবং চ্যাম্পিয়ন হয় খিদিরপুর ক্রিকেট একাডেমি। সূর্যনগর মিউনিসিপ্যাল গ্রাউন্ডে এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। নমস্কার, প্রথমেই দূরদর্শনের সমস্ত কর্তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলায় আমাদের এই ধারা বিবরণী এবং রেকর্ডিং করবার জন্য। আমরা শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘ জাগরণী গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এই বছর 23তম বর্ষ চলছে। আমাদের এই টুর্নামেন্টে ঝাড়খণ্ড, নেপাল সহ পশ্চিমবঙ্গের 9টি দল অর্থাৎ 11টি দল অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের 10 দিনব্যাপী এই খেলা চলছিল। আজ তার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বুস্টন ক্রিকেট একাডেমি নেপাল আর খিদিরপুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কলকাতা। খিদিরপুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার বুস্টনকে হারিয়ে এই খেলায় জয়লাভ করছে। বুস্টন ক্রিকেট একাডেমি খিদিরপুরকে হারিয়ে এই খেলায় জয়লাভ করছে। আমাদের যে দূরদর্শন কেন্দ্রের মাধ্যমে আমি বলতে চাচ্ছি নতুন জেনারেশনকে মানে নিউ জেনারেশনকে খেলাতে ইমপ্রুভ করার জন্য বা আগ্রহ বাড়াবার জন্য আপনারা বিশেষভাবে ইয়েটা করুন, প্রচার করুন। এখন ইয়ং জেনারেশন না খেলাধুলাতে আসতে চাচ্ছে না খেলাধুলা পরিচালনাতে আসতে চাচ্ছে। সমস্ত ইয়ং জেনারেশন মোবাইল তে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে যেন খেলাটা ঠিক মতন করে, খেলাধুলাটা ঠিক মতন করে। আজকে আন্ডার 15, আন্ডার 12, আন্ডার 10 এই খেলাগুলি ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রচুরভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেলাটা চালাচ্ছি, কিন্তু যদি নিউ জেনারেশন না আসে আগামী দিনে আমরা খেলাটা চালাতে পারবো না। এই বলেই আমার বক্তব্য। टीम से उम्मीद रहेगी
আজকে আমাদের এই শিলিগুড়ি শহর থেকে আমাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট থেকে খেলে ঈশান কিষান আজকে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলছে। আমাদের এখান থেকে সায়ন শেখর মণ্ডল আজকে জাতীয় স্তরে খেলছে। আমাদের কোচিং সেন্টার থেকে দেবতনু বিশ্বাস এই আমাদের কোচিং সেন্টার থেকে খেলে আজকে রাজ্য এবং আগামী দিনের জাতীয় স্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, এটা আশা রাখছি আমি। সুতরাং মানে আগামী দিনে যদি আমরা খেলার উন্নতিটাকে ধীরে ধীরে যেভাবে আমাদের শিলিগুড়ি এগিয়ে আসছে, ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষ যেভাবে এগিয়ে আসছে, আমরাও চাই আমাদের খেলার মাধ্যমে যদি একটা মানে বড় মাপের একটা স্টেডিয়াম তৈরি করা যায়, ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তাহলে আগামী দিনে এই ধরনের আরও বড় মাপের খেলাগুলোকে পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সহজ হবে।因为这个地方给我展示了